ଆଜି ଖରା ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବିଲୁଆ ନନା ବାହା ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ପିଜୁଳି ଖାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ବଛା ହବ ନା ମାଉସୀ? ଓହୋ ଏମିତି କରିକି ଏମିତି ଏଣ୍ଡ ଟାଣିଦବ ନା? ହଁ। आज संडे स्पेशल मेनू रे देखंतु कौन अच्छी चखड़ी किचन रे आज संडे स्पेशल मेनू रे अच्छी बासी पखाल कखारू डंकराई सजना शाग चिंगुड़ी छेचा। यहाँ हूँ आमर चिंगुड़ी छेचा कखारू डंकराई कांधिया लेंबू चकटा काकुड़ी सजना शाग बासी पखाल। चलो जल्दी जल्दी खायाटा को एंजॉय करिवा। कखारू डंका ना एटा कदली मंजा भी बड़ा बड़ा पिजुली खाइब पिजुली खाइब पिजुली खाइब ना ना पिजुली आरपट भल अच्छे बा अति सुंदर सारू पत्र कि बड़ बड़ पिजुली हाँ भाई सारू पत्रटा कौन भाई छाणी भी ना कौन जाइए चिंगुड़ी भाजी ये रखी हो ना बढ़िया पिजुली पिजुल एठी गोटे हिची चिबोया और पाचू आ टिके पाचू एटा पूरा ठीक थिला एटा पूरा ठीक ए से जे मजा लगे ना हां सारी पत्र इटा एई भलिया बछा हबो ना माउसी? हां एटा भिडी देबो ओहो एई तळको एंते करके एंड टाणदबो ना? हां पिजुली आनिचु कखारू साग डंक आनिचु आ सारू पत्र नहीं कि आसछु आज बाड़ी रो आरे बहुत हिच गोटे आनिचु आ अरे कोन सागो भी नहीं आछो पुणी आज जहाँ बाड़ी रो आछे ता सब रोसे हबो साग सजना साग कखारू डंक पिजुली पिजुली रोसे हबो ने पिजुली खाइबो हां ए सागो दोछ ना कोन दोई दबा साग उडा को दे दिया हमर डंक तो खाउ ना डंक धुआ होची हमर डंक धुआ होची सफाई वाला है हमर धुआ ही गलानी पूरा ते खाली आज खरा होची भी वर्षा होची आ से पागरे टे पखाल खिया हबो आज ए कला हांडिया मेघरे बासी पखाल आउ ता संगे टिके चिंगुड़ी छेचा कखारू डंक राई आउ टिके सजना साग भजा आउ किछ नाही सेती खाइ दबा खरा होची वर्षा होची ए बाडे हबन सारू कटा चलची माउसी सेपटे साग काटुचंती कखारू सागरे हमर टिके सारू पड़िबो आलू सोरिष मसला पड़िकी टिके राई हबो सारू आ आलू पड़ीगला साग पड़ी जिबो साग हमर पड़ला एबे तापर टिके सिझी आला को सोरिष मसला दे देकी हबो ओले राई आ सजना साग पके दबा चिंगुड़ी भजा होकर रहा छेचा हम चिंगुड़ी तो खाइबा संगे संगे छेची खाइले टे भल लगिबो। आज खरा होची वर्षा होची बिलुआ नना बाहा होची आ मु टे पिजुली खाउची। पिजुली घर गले मारछ बहुत टेस्टी पिजुली अच्छी और से लंका लुण गोले देले आहुरी बढ़िया लगे मोर के रजनीगंधा फुटी के रजनीगंधा फुटी ये गोटे कलरा गछ भी कलरा फल 4टा 1 2 3 आ गोटे 4
ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ହେଇଗଲା ଗଛ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ। ଆମର କଇଁ ଫୁଲ ତ କେବେ ଫୁଟିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ ଆଉ। ଖାଲି ବଘରା ହବ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ। ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ ହବ ସଜନା ଶାଗ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ପାଇଁ ପିଆଜ କଟା ହଉଛି। ରସୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ଖାଇଦେଲେ ଟିକେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ମେନୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି। ଚଖଡ଼ି କିଚେନରେ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ମେନୁରେ ଅଛି ବାସି ପଖାଳ, କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ, ସଜନା ଶାଗ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା, କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ, କାନ୍ଧିଆ ଲେମ୍ବୁ ଚକଟା, କାକୁଡ଼ି, ସଜନା ଶାଗ, ବାସି ପଖାଳ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ନା ନାଇଁ? ଆରମ୍ଭ କଲି ତ। ଖାଲି ବାସି ପଖାଳରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଖାଇଲେ ଯୋଉ ମଜା। ସେଥିରେ ଟିକେ ଶାଗ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ବି ବାଡ଼ିର ଶାଗ। ଆଉ ତ ଅଛି ଆଉ ଖାଇଦେ। ଶାଗଟା ଟିକେ ଖାଅ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ। ବଢ଼ିଆ। ଆଜି ସବୁ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଇଛି ସଜନା ଶାଗ, କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା, କାନ୍ଧିଆ ଲେମ୍ବୁ ପାଗ। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ନହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ବେଷ୍ଟ।